हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। तो ये देखिए प्यारा पिक्कू जो हर दिन सुबह सुबह आता है रोटी खाने। अगर हम लोग सोते रहते हैं तो दरवाज़ा पे ठक ठक अपनी चोंच से मार के हम लोग को जगा देता है। और देखिए कैसे पिक्कू रोटी खा रहा है। तो अगर आप नेचर को, जानवरों से प्यार करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे। उसके लिए सबसे पहले शुरुआत करनी होगी, अपने आसपास आपको हरियाली क्रिएट करनी होगी। ग्रीनरी नहीं क्रिएट कर रहे हैं तब भी आपको चाहिए कि आप अपने छतों पर चावल पानी रखना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा हरियाली होगा तभी वहाँ पे जीव जंतु पक्षियाँ आती हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। तो देखिए पिक्कू रोटी हमेशा खाने आता है। तो हमारे प्यारे पिक्कू के लिए एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिए।